Halo guys, welcome to my Dea Tadinika channel. Sekarang aku mau ke toko supplies ya. Yuk, bareng bunda aku. Ini punya Arifah. Hai guys. Iya. Iya. Ini nota ya. Itu nota. Ini Abel nih. Oh, Abel beli itu. Iya, Abel nih. Lucu ya. Ntar dimakan beneran terus. Guys. Lucu-lucu bandonya. Udah mau beli dong, Bun. Ya udah. Jalan ke sono.